الحمد لله رب العالمين. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا بدين كله حكم وأحكام وأسرار وأنوار، وفتح لنا باب التوبة ليطهرنا من دنس الذنوب والأوزار، ووفق من شاء من عباده لأداء فريضة الحج وزيارة السيد النبي المختار عليه الصلاة والسلام. ما أظلم ليل وأضاء نهار، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. أحمده وأشكره على نعمة الإيمان والإسلام، وأستغفره وأتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظيم التفضل والإنعام، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة عيننا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم الرسل الكرام. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ومرتضاك وخير رسلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي خاطبته بقولك: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين، وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله وطاعته، فإنهما وسيلة السعادة والهناءة في الدنيا وسبيل رضوان الله ودخول جنته والنجاة من عذابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Je le loue, lui, qui nous a dotés d'une religion entièrement sagesse, des lois, des secrets et des lumières à découvrir. Il nous a ouvert la porte du repentir pour nous purifier des souillures, des péchés et des méfaits. Il a choisi parmi ses fidèles un groupe à qui il a facilité l'accomplissement du pèlerinage et la visite du meilleur de ses envoyés, sallallahu alayhi wa sallam. À lui appartient la création et le commandement, à lui la gloire, Seigneur de l'univers. Je loue Allah et le remercie pour le don de la foi et de l'islam. Je lui demande pardon et me repens à lui. Nous lui demandons refuge du mal de nos âmes et du méfait de nos actes. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité autre que Allah, seul, sans associé, le détenteur de la grâce. Je témoigne que notre bien-aimé prophète, qui est la jouissance de nos yeux, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est un messager d'Allah et
le plus noble de ses prophètes. Seigneur, accorde ta salat, ton salut, ta bénédiction à notre bien-aimé prophète, le plus cher pour nous, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui tu as parlé en disant: n'avons-nous pas élargi ta poitrine? Ne t'avons-nous pas déchargé du lourd fardeau qui pesait lourd sur ton dos, et nous avons élevé ton immoralité, ainsi que sa famille, ses compagnons, les suivants des suivants, et tous ceux qui les ont imités dans le bien jusqu'au jour de la rétribution. Pour vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en pleine soumission. Pour vous qui avez cru, craignez Allah et dites une parole correcte. Alors Allah réformera vos œuvres et vous absoudra de vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et son messager, celui-là aura gagné un énorme succès. Serviteur d'Allah, je me conseille a priori à moi la piété ainsi qu'à vous et son adoration, car c'est le moyen du bonheur et du bien-être de cette vie et le chemin de l'obtention de son agrément, de la rentrée à son paradis et du fait d'échapper à son châtiment. Seigneur, fais-nous rentrer au paradis et fais-nous faire les actes et les paroles qui y rapprochent, et protège-nous de l'enfer et épargne-nous les paroles et les actes qui rapprochent. أما بعد عباد الله، اعلموا رحمكم الله أنه قد أظلكم عشر ذو الحجة المنوه بفضله على لسان سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. تعدل الليلة من لياليه ليلة القدر، والصيام يوم منها بصيام سنة قاله نبينا عليه الصلاة والسلام. قوموا على قدم السداد والاستقامة وتوبوا إلى ربكم وكونوا مع الصادقين، وشمروا عن ساعد الجد واغنموا الطاعات في هذه الأوقات. وعشر ذو الحجة هو الذي أقسم الله به بارئ الأرض والسماوات، وتمم به للكليم موسى عليه السلام الميقات، وغفر فيه الأوزار وكفر فيه السيئات. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال تعالى: والفجر وليال عشر. وقال عز وجل: ولقد واعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة، يعدل صوم كل يوم منها صيام سنة، وقيام كل ليلة منها ليلة القدر. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي. Chers serviteurs d'Allah, en ces temps, il nous a ombragé les 10 jours de Dhul Hijjah, dont le bien-aimé prophète a évoqué la faveur. Le jeûne d'un jour
de ces jours-ci est égal au jeûne d'une année, et la salat nocturne de la nuit de ces nuits est équivalente à la salat de la nuit nocturne du destin. Donc, mettez-vous debout sur le pied de l'exactitude et craignez votre Seigneur, soyez avec les vertueux et mettez-vous à la tâche et gagnez le butin de ces jours par les bonnes œuvres. Les 10 jours de Dhul Hijjah sont celles par laquelle Allah, le Seigneur des cieux et de la terre, a juré. Ce sont elles aussi que Allah subhanahu wa ta'ala a terminé le rendez-vous qu'il a accordé à Moïse, et c'est en ces jours qu'Allah pardonne les péchés et multiplie les récompenses. Certes, Allah aime ceux qui se repentent comme il aime ceux qui se purifient. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: je jure par l'aube et par les 10 nuits. Allah, gloire à lui, a dit aussi: nous avons donné rendez-vous à Moïse pendant 30 jours, ensuite on les a complétés par 10, et le rendez-vous qu'Allah lui a accordé est terminé après 40 jours. Selon Abi Huraira radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas d'acte plus aimé chez Allah à ce qu'il soit adoré comme ces jours de Dhul Hijjah. Le jeûne du jour de ces jours-ci est équivalent au jeûne d'une année, et la prière nocturne d'une de ces nuits est égale à la prière nocturne de la nuit du destin. عباد الله، في هذا العصر يجتمع الحجاج الوافدون إلى حج بيت الله العظيم بعد أن فارقوا الأهل والوطن لمناجاة ربهم ونيل فضله العظيم، وقد تابوا وندموا على ما فعلوا ورجعوا إلى ربهم بقلب سليم، وكلهم أطلقوا ألسنتهم بربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يفد الوفود من الحجاج من فجاج الأرض وأقطارها يحنون إلى بيت الله الحرام كما تحن الطيور إلى أوكارها، وقد ملأوا مكة تهليلا وتكبيرا وكذا أرجاءها، واتخذوا الإخلاص سبيلا إلى من خلق النفس وسواها فألهمها فجورها وتقواها، وطافوا بالبيت واستداروا، وضجت أصواتهم بلهجة صادقة على اختلاف طبقاتهم وهيئاتهم ولغاتهم، خشعا خضعا متحدين في لباسهم وقلوبهم، يدعون رب الأرض والسماوات يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن رحمة الله قريب من المحسنين. Dans ces 10 jours de Dhul Hijjah, il y a des délégations de Hajj
pour faire le pèlerinage à la maison d'Allah, après avoir quitté leur famille et leur pays pour parler secrètement à Allah et acquérir sa grande faveur. Ils se sont repentis et regretté ce qu'ils ont fait et sont retournés vers Allah avec un cœur saint. Et leurs langues se sont élancées avec l'invocation: Seigneur, nous avons commis du tort à nos âmes, et si tu ne nous accordes pas ta miséricorde et que tu ne nous pardonnes pas, alors nous serons parmi les perdants. Ces jours-ci, il vient de tout chemin et de tout continent des pèlerins vers la Mecque. Ils expriment leur compassion à cette maison comme expriment les oiseaux à leur nid. Ils remplissent la Mecque d'invocations d'unicité d'Allah et de sa grandeur, ainsi que ses environs. Ils utilisent l'exclusivité du culte à Allah, celui qui a créé l'âme et l'a façonnée, et lui a inspiré son immoralité et sa piété. Ils sont soumis, ils sont humbles, ils sont unis par leurs vêtements et par le cœur. Ils prient le Seigneur des cieux et de la terre. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Et certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaiteurs. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô humains, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule personne, à partir de laquelle il a créé son épouse, et de ces deux, il a fait répondre beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Craignez Allah pour lequel vous vous implorez et craignez le lien de sang qui vous lie. Allah vous observe certainement, clairement. Serviteurs d'Allah, nous qui n'avons pas eu la chance d'aller au lieu saint, Allah n'a pas voulu nous priver des bienfaits de ces lieux et nous a prescrit ces 10 jours de l'Hijjah dans lesquels il y a de grandes récompenses à gagner, comme je l'ai dit auparavant. Alors faisons de ces nuits des nuits de vie de nos cœurs et d'éducation de nos membres et d'attachement de notre esprit à notre Seigneur. Remplissons-les de bienfaits, de dons. Et entre parenthèses, n'oubliez pas que nous sommes responsables du paiement de cette dette. Profitons-en donc d'aider la mosquée pour payer cette dette pendant ces jours-ci où Allah subhanahu wa ta'ala multiplie énormément les récompenses. Comme nous ne devons pas oublier que notre bien-aimé prophète nous a prescrit l'abattage du mouton
Le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها. N'oublions donc pas ce sacrifice du mouton. Le messager d'Allah a dit: il n'y a pas un acte commis par l'être humain comme l'abattage du mouton, le plus aimé chez Allah. Il n'y a pas d'acte d'humain fait le jour de l'Aïd plus aimé chez Allah que de faire couler le sang du mouton, et que cette bête viendra le jour du jugement avec ses cornes, avec ses poils et avec ses sabots, et que le sang tombera dans un lieu chez Allah avant qu'il n'atteigne la terre. Profitez donc des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chères sœurs, l'islam est une religion de paix, de vie en communauté, de fraternité humaine. Tous les humains sont frères et tous sont des enfants d'Adam. Allah nous commande de donner de l'importance à cette fraternité, et tout acte terroriste qui est commis par-ci et par-là, l'islam en est innocent, et que l'islam appelle toujours à la paix, à la fraternité, au pardon et au bien-être ensemble, et à la facilité, à ce qu'on se facilite la vie. Soyons donc des frères musulmans et soyons des frères humains. C'est ainsi que notre Seigneur nous commande, et c'est ainsi que nous atteindrons l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir wa anta ala kulli shay'in qadir. اللهم لا تحرمنا من فضل عشر ذي الحجة، اللهم وفقها لأن نغنمها ونستفيد منها، وتطهر فيها قلوبنا وتقربنا إليك، وتجري ألسنتنا بذكرك، وتهذب نفوسنا بأخلاق الإسلام. ربنا اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نسألك في هذا المقام ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريض إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لنا ولأولادنا ووالدينا وأقاربنا وأحبابنا وكل من تعلق بنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل بلدنا وسائر بلاد المسلمين في رخاء وأمن واطمئنان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.